تقرب ديفلوبمون ويب، غير نتوما سابقينهم، غير هما سابقين. سابقيننا حنا. لا صافي تبداو صافي. في يوتيوب دايرين توريكو. في يوتيوب. يلا الوغ الى نرجعوا فاش بقينا اخر حاجه كنا بقينا فيها فوالا اخر حاجه كنا بقينا فيها هما لي تيتر ياك كنا كريينا انا حلينا لاباج ديالنا هي هذه اخر حاجه كنا وصلنا لها هما كيفاش ممكن انني نكريي لي تيتر ديالي ياك قلنا كاينين 6 ديال لي تيب ديال لي تيتر من اش 1 حتى ل اش 6 كتعطيني ديفيرون تيب ديال كتعطيني ديفيرون تايب ديال هذوك لي تيتر وقلنا ان لي تيتر راهم D'accord. Alors on a dit la dernière fois, la dernière chose où on est arrêté, c'est sur la partie titre. Alors, comment on a ajouté comment on peut ajouter différents types de titres à partir de H1 jusqu'à H6, on aura différentes tailles. Alors, revenons sur le code. Alors voilà, ça, le code, je crois que le code est clair pour tout le monde. Voilà, alors ça c'est pour là on est arrêté parce que l'autre personne a dit que c'était pas clair pour lui, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Alors voilà la première partie du code et voilà la deuxième partie du code jusqu'à H6. Alors on va terminer, on va continuer. Alors là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va voir comment on peut ajouter des listes. Par exemple, prenons un exemple de Word, par exemple. Je vais ouvrir Microsoft Word, juste pour vous montrer l'exemple. Alors, ce que je veux faire, c'est, par exemple, élément 1, élément 2 et élément 3. Alors je veux mettre ces 3 éléments comme dans une liste. Alors je viens ici sur la liste. Alors soit je vais choisir un symbole de liste. Ça veut dire que c'est une liste désordonnée. Peu importe l'ordre des éléments, d'accord? Je peux commencer par exemple, je veux mettre par exemple HTML, CSS, PHP comme ça. Alors peu importe, ce sont des langages, peu importe leur ordre, d'accord? Ça c'est le premier type de liste. Ou bien je vais choisir une liste ordonnée avec un ordre. Ça veut dire ça, il doit être le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. Alors, sur le HTML, comment on peut avoir des listes soit ordonnées ou bien listes désordonnées? Pour cela, on a besoin de faire quoi? On a besoin de créer une balise qui s'appelle... Alors, si je veux avoir une liste désordonnée, par exemple, je veux mettre quelque chose, des éléments, peu importe leur ordre, des éléments, وماشي يهمش الترتيب ديالهم. بغيت المهم نحطهم مثلا بغيت نحط مثلا bureautique, développement web, programmation, ce sont des langages comme ça, ce sont des formations par exemple. Alors peu importe l'ordre ما تيهمش الترتيب نحطهم كيف ما بغيت. هادو كيتسماو un order list, des listes désordonnées. Un order list pour mentionner que ce que je veux créer c'est un order list, je mets ici UL, la balise UL. Ça veut dire UL, ça veut dire. Alors je vais ouvrir. Regardez, je vais ouvrir le. Badi. Attendez, je vais ouvrir le code sur la page de
sur une autre, avec un autre éditeur de texte. Je reviens sur le fichier. Le fichier, il est sur le bureau. Il est où? Il est où? Voilà. Alors, je vais ouvrir, je clique bouton droit, j'ouvre avec éditeur avec Notepad. Éditeur avec Notepad. Voilà. Alors, je vais ouvrir ici. J'ai besoin de mentionner que c'est une liste désordonnée. Pour cela, je la mets à l'intérieur de la valise UL. Et je ferme avec /UL. Ça, c'est une valise unordered list. C'est une valise désordonnée. D'accord? Alors là, j'ai juste mentionné le type de la valise. J'ai pas encore... Liste désordonnée. Unordered list. Unordered list, كتكتب UL. Alors, là, j'ai juste mentionné le type de la valise. Le type. Juste le type. J'ai pas encore mentionné les éléments de la liste. Alors, pour mentionner les éléments de la liste, je dois mettre à l'intérieur la balise LI. Et je ferme avec /LI. Ça veut dire liste. LI, ça veut dire liste. Alors là, ça c'est le premier élément. Ça c'est le deuxième et le troisième. Par exemple, je veux mettre plusieurs éléments. Alors ça c'est par exemple, je vais mettre Excel. Ici, je vais mettre par exemple programmation. Et ici, je vais mettre par exemple infographie. Infographie. Par exemple, ce sont des éléments de la liste. Alors, j'enregistre et je reviens sur le fichier actualisé. Et voilà, il m'a donné une liste désordonnée avec des symboles ici au début. D'accord? Alors, ça, c'est une liste désordonnée. Alors, oui. هي اللي كتعطينا هاد لي سامبول هادو باش كتحدد لي انها راها ماشي ليست هاد لي سامبول هادو كتحكم فيهم داك او ان صافي اللي تيهم بحال العوارض ولا كتجيب لك هي نورمالمون باغ ديفو سي هاد لو سامبول هذا باغ لا سويت في السي اس اس ممكن اننا نشونجيو السامبول نقولوا لها مثلا دير لنا كاري ولا دير لنا شي حاجه اخرى ولا ديك الساعه ممكن ماشي نختاروا كي ممكن نبدلو ممكن ممكن changer هذوك لي سامبل d'accord. Alors là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé une liste désordonnée. Alors si je veux créer une liste ordonnée, ça veut dire suivre un ordre, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne là, je dois mentionner que la liste est une liste ordonnée, d'accord. Pour dire que c'est une liste ordonnée, je mets dans la balise order list. La balise OL /OL. Ça veut dire order list. D'accord? Et à l'intérieur, je vais mettre la même chose. C'est une liste LI /LI. D'accord? Et je mets plusieurs LI. D'accord? Alors là, j'ai besoin de mettre l'ordre, mettre les éléments en ordre. Par exemple, je vais mettre ici first et ici, par exemple, second et ici, third. Arrêtez de taper. Non, juste je prends des notes. Third. D'accord? Alors ça, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur de la liste ordonnée, il doit être quelque chose ordonné. Alors je reviens, j'enregistre et je reviens sur le fichier, actualiser. Et voilà, ici j'ai la liste ordonnée avec des numéros 1, 2, 3. D'accord? Ouais. UL هي اللي كتعطينا الترتيب. لا. UL كتعطينا ما مرتبش. UL كتعطينا ان اوردر ما مستفش. والاخرى كتعطينا اوردر ليست. Alors OL راه بحال الاسم هذيك ان اوردر انا نكتبها لكم باش تبان لكم. alors هذه عندي OL هي ليست اوردر مرتبه UL ça veut dire an order list ياك an order list وعندنا OL égale order list order list
order list. نهضروا بالانجلي order و an order. C'est bon? Alors vous notez. كاين واحد حاجه اخرى مي كي داك لي شيفر رومان برك عاد ديرهم ياك في لا ليست اوردوني كاين واحد الطريقه Okay. اوردوني لا أردن هذيك كتبدل في الأردن. لا واحد يخرج لك 1 2 3 كيخرج لك داك ممكن. Alors regarde. Là ce que je veux faire c'est quoi? Je veux changer les symboles, je veux changer les symboles de la liste ordonnée. Au lieu de mettre 1, 2, 3, par exemple, je veux mettre ABC majuscule, ou bien ABC minuscule, ou bien je veux mettre des noms, des numéros romains. Comme ça, je peux changer. Alors si je veux changer, je dois mettre quoi? Je vais copier celle-là. Alors je vais mettre la même liste et au lieu de mettre, alors à côté de la balise OL, ce que je dois faire, c'est ajouter une attribut qui s'appelle type. Et à l'intérieur de type égale, je donne une valeur et ici je donne la valeur. Ça veut dire je veux commencer par A majuscule, je vais mettre A, CTRL S, je reviens sur la liste, actualiser. Alors voilà, il a commencé avec A, il a suivi avec B, C, D. Alors, c'est bon. Alors vous donnez juste le premier nombre et lui il va continuer. Par exemple, je veux commencer avec A minuscule, comme ça. A lundi, نهضروا على لا ليست. شنو lundi لا انت الليست ديالك كتبدا بلاندي مرضي. مثلا كل لا الا ابي سي دابا حنا كنهضروا على alors revenons sur cet exemple là. نرجع هنا كونترول سي. Sur cet exemple هنا في لا ليست ملي كتمشي تقول له عطيني ليست واش كيعطيك هنا لاندي مرضي؟ شنو كيعطيك؟ كيعطيك يا اما ارقام يا اما دي شيفر رومان بحال هادو يا اما دي lettres. Alors soit des chiffres, soit des lettres romains, comme ça. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas mettre lundi, mardi. Là, il y a une liste qui commence avec lundi, mardi. Lundi, mardi, ce sont les éléments à l'intérieur de la liste. Tu mets là, au lieu de mettre élément 1, élément 2, tu dis lundi, mardi. Qu'est-ce que tu veux dire? ما كتكملكش هي داكشي كتعطيك غير لي سامبول اللي باينين. Alors soit vous commencez avec par exemple A minuscule 1 2 3 بلا ما نديرو داك التيب تو لا ملي كيكون par chiffre romain ABC. Voilà. Par défaut c'est 1 2 3. Mais si vous souhaitez changer le 1 2 3, alors vous ajoutez l'attribut. كتزيدوا هاد التايب هادي منين كتكون باغي تبدل. اما الا كانت بغيتي 1 2 3 راه كتخليها par défaut 1 2 3. C'est bon. Alors là si je reviens actualiser, voilà, il a commencé avec A, B, C, mais minuscule. Revenons sur le romain. Alors je vais mettre I comme ça majuscule, I majuscule. Yeah. Alors, CTRL S, revenons sur le code, actualiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec les chiffres romains. لا je prends les notes في الوورد تناخذ les notes. C'est bon. Yeah. Alors là, voilà le résultat final et voilà le code. Vous pouvez noter ici le code. ملي تكتبوا داك او ال تيب ايغال اي وداك الجيم كيتسمى اتريبيو ياك هذه كتسمى اتريبيو و اونتر جيم كيتسمى باليز فاليو هذه اونتر لي غيومي كامله هادو كامله باليز سا سي ماشي كامله باليز لا باليز هي هذه وهذه l'ouverture ou la fermeture c'est une balise d'accord وهذه كتسمى une attribut وهذه كتسمى الفاليو او لا valeur ديال ديك l'attribut. Et donc, il faut entre guillemets, il y a value. Ah, il y a value. Alors, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Alors, voilà les types de listes de UL jusqu'à OL. Alors, vous notez. Vous notez. Alors, باش نبغينا ندير انا بغيت ان لاباج ديالي كامله يولي عندها واحد الكولور في لاغيير بلان بغيت نشونجي لا كولور داريير بلان دو لاباج كامله Le fond de la page. Voilà, alors je veux changer toute couleur de l'arrière-plan de la page. D'accord, alors comment je peux faire?
Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est faire quelque chose, appliquer un code sur l'intégralité de la page. Sur toute la page. بغيت نديرو في la page كاملة. Alors, شكون هي la balise? C'est quoi la balise qui peut gérer toute la page? شنو هي la balise اللي كتحكم لي في toute la page? بودي كولر بودي كولر. شنو هي la balise اللي كتحكم لي في toute la page? La balise. La page. La page, ce que vous voyez, c'est body. C'est la balise body. Alors c'est la balise body qui gère tout ce qui est visuel à l'intérieur de la page. Ouais. Alors ça veut dire que si je veux faire un effet sur toute la page, je dois travailler sur la balise body. Ça veut dire j'ai besoin d'ajouter une attribut qui fait apparaître une couleur. خاصة باش نبين واحد الكولور خاصني نمشي لعند هذيك لا باليز اللي كتحكم لي في لاباج ديالي اللي هي لا باليز بادي. وشنو نمشي نقول له هذيك لا باليز زيدها واحد لاتريبut ديال لا كولور في l'arrière plan. L'attribut qui peut ajouter une couleur dans l'arrière-plan, c'est l'attribut BG color. Ça veut dire background color. BG color égale et je donne le nom du couleur. Par exemple, je veux pink. Je mets pink, j'enregistre et je reviens sur le code. BG color. L'attribut il s'appelle pas background, l'attribut s'appelle juste BG color. Si vous mettez background color, ça va pas marcher. لحقاش هذوك مسميات ما يمكنلكش تكتب انت اللي بغيتي. انت كتكتب داكشي اللي خصو يكون. Alors le nom de l'attribut vous devez ولكن في CSS تكتب باكغراوند كولور باش هذا ماشي في CSS. هذا في HTML. Vous vous concentrez. Alors l'attribut sur le HTML, il s'appelle BG color, ça veut dire background color. Et à l'intérieur de value, vous mettez la couleur que vous souhaitez avoir, le jaune, mais vous mettez par nom. Ça veut dire gray, green, blue, pink, red, yellow, ce que vous voulez, d'accord? Et vous allez appliquer la couleur sur l'arrière-plan. Je reviens et voilà, toute la page est devenue pink, d'accord? فين درتي لو كود بين بودي ومن بعد درتي بودي لتحت بالسلاش خليتي هذاك. Ça c'est l'ouverture. لو بودي ديال السلاش خليتي لا باليز دو فيرميتور ديال بودي. On a dit que ما كندير والو في la fermeture. كله. On a déjà dit. À chaque fois que je veux mettre une attribut, les attributs, on les met toujours à l'intérieur de l'ouverture de la balise. La fermeture, on change rien, on n'ajoute rien. لا l'autre balise باش كتشد بودي بقات. علاش غنحيدها؟ علاش غتحيدها؟ ما عندها حتى علاقة. دابا انت اي اتريبي بغيتي ديرها انت الا جيتي رجعتي لهاد البي مثلا اللي درنا هنايا شنو مشينا درنا لاتريبي اللاين في لا ولكن درنا هذه في الاول كاع درتيها بودي دونك غنخليو حتى هي صافي. لا ماشي بحال لي زوطخ باليز بحال لي زوطخ باليز جايه مع لا بروميير باليز بحال بروميير باليز. اي اتريبي كيف ما بغات تكون كنديرها في لوفرتور ديال الباليز شنو ما بغات تكون لا باليز. حتى في ال HTML هنا HTML كاين شي حاجات اللي ممكن يتزادوا في HTML هنا. فوالا هذا هو السؤال. الوغ ممكن انني نديرها حتى في HTML وكتبقى لا فيرميتور ما عندها حتى علاقه ما كنقيسوش في لا فيرميتور جام. Alors revenons sur le. Alors là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un code d'arrière-plan. D'accord? Alors là ce que je veux faire c'est quoi? Je veux ne pas appliquer ce code-là, mais je veux le voir. Ça veut dire, بغيت أنني ما نديرش هذا الكود ما يبقاش خدام، ولكن بغيتو يبقى لي تما باش نبقى نشوفو أنا مرة واحدة أخرى. Ça veut dire, je vais ajouter un autre body ici, comme ça, et d'abord أنا je peux pas avoir deux body. Je peux pas avoir deux body. Ce body-là, je vais le cacher au niveau de l'affichage. Mais je veux le garder au niveau de le code. Ça veut dire انني هنا في الكود بغيتو يبقى تيبان لي ولكن ما بغيتش التاثير ديالو في ما يخدمش غير يكون غير كتهضر بالغوات كتهضر بالغوات
قلت لك زعما لي جون كي سون سور انترنت ما يشوفوش الكود ولكن انت تشوف Voilà, là vous pouvez voir, vous pouvez le voir sur le code. Là, le code source ديالك, ça on l'appelle le code source. Vous ouvrez le code source, vous arrivez à voir le code. Mais au niveau de l'affichage, les autres personnes ils peuvent pas le voir. Pour cela, on a besoin d'ajouter quelque chose qu'on appelle les commentaires. Je كنديروا واحد الحاجه كتسمى les commentaires. بحال كتخلي هذا كيشوفوا غير شكون كيشوفوا غير انت واللي كيحل الكود سورس اما في لافيشاج ديالك ما كيتشافش. Pour ajouter un commentaire, chaque langage de programmation a son propre code commentaire. كل لونغاج عندها الكود ديالها كيتحط بطريقه معينه. ياك كل لونغاج لي لونغاج دو بروغراماسيون كلهم بامكاني ندير دي كومونتير ولكن كل لونغاج عندها لي كومونتير ديالها. Alors pour le HTML, alors les langages HTML, on met quoi? D'abord, supposons je veux mettre toute cette ligne-là à l'intérieur d'un commentaire. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens au début, je vais ouvrir comme l'ouverture d'une balise, je mets point d'exclamation et je mets double tiré, comme ça. Vous voyez, la couleur a été changée. Ça veut dire que là, j'ai fait une ouverture d'un commentaire. Alors pour dire que j'ai besoin d'arrêter le commentaire ici, il faut le fermer. Pour le fermer, espace, double tiré et je ferme avec la balise. Vous voyez, ça veut dire que cette ligne-là, il est devenu vert, ça veut dire qu'il n'est pas valide. Alors, si j'enregistre et je reviens sur le code, ici, actualisé, voilà, le style n'a pas été appliqué. Avec le style اللي درت تما ما تابليكاش عليه لان راه ولا كومونتير. Ça veut dire je veux mettre par exemple cet texte là عندي هنايا je veux mettre الا بغيت هادشي كله اللي هنايا نردو كومونتير je veux mettre tout ça en commentaire je peux le faire. لا non في اي بلاصه. Alors je غنمشي ندير دابا je peux mettre l'ouverture ici وهاد لا فيرميتور هادي نحيدها من هنا كونترول اكس ونمشي نديرها لتحت كاع. Alors je mets la fermeture sur la partie où je veux arrêter l'affichage. Ça veut dire que tout ce qui est en vert là, il est en commentaire. J'enregistre, je reviens sur le code, actualiser et voilà la page est vide. Il n'y a rien. Mais le code il existe toujours. D'accord? Alors je fais CTRL Z pour revenir. Voilà, je veux le commentaire juste sur cette ligne là. Mais n'oubliez pas, si vous commentez le body, il faut avoir un autre body. D'accord? Si vous commentez, ما يمكنش انا نخلي باج بلا بادي نكومونتي هذا ونخلي هذا ما كاينش. ما كاينش اجي نحيدو. كونترول اس. انا حيدت. يخرج لك الكود. اكتواليز. نو. يخرج لي الكود. يخرج لك الكود. ولكن راه ما الكود ما والو. غتلقى دي زيرور في بلايص وحده اخرى. غتلقى دي زيرور في بلايص وحده اخرى. Là, il faut toujours garder la balise body / body. D'accord? Si vous commentez cette ligne-là, il faut avoir une autre ouverture de balise. D'accord? تجي فوق منها ولا تحت منها فين ما بغات لان هذا تشد هنا. هذا تحل هنا وتشد هنا، ما عندوش علاقه باللي قبل منه وما عندوش علاقه باللي تحت منه. دابا باغ اكزومبل بغيت نكاشي التكست باري. كاشي. دونك تكست باري هذا تجي لهنا دير له لوفرتور بوين ديكسكلاماسيون دوبل تيري ها هو كومونتا وتجي لهنا التالي اسباس دوبل هادي وديرها ها هو كومونتا غير التكست باري. Si je reviens sur le code, voilà le texte barré. Voilà le texte barré ou هذا. J'actualise, il n'y a plus de texte barré. C'est bon. ما كتجي في لا لين دو كود كدير له كومونتير ديالك وصافي. فين ما بغيتي يمكن لك الكومونتير تحطو فين ما بغيتي. C'est bon. Alors revenons sur le code source. Alors vous notez les commentaires et vous notez que pour avoir l'arrière-plan en couleur, vous mettez l'attribut BG color à côté de la balise body.
في الاول ديال السطر درنا ديك علامه الاستعاده المنتج كاين في التسريع درنا غير تيغي وما درناش كيفاش؟ لو كنا قبل من البودي قبل من بعدي درنا هاد لوفيرتور ولا فيرميتور درنا اكسكلاماسيون جوج تيغي ما ما درناش حتى علاش ما درناش درنا جوج لايطاس واش دينا ما درناش الاخرى ما درناش ديك بوا ديكسكلاماسيون ما كديرش فيهم جوج كديري في لوفيرتور ما كديرش في لا فيرميتور vous trouvez juste في l'ouverture مشكل هي تعقل على هادشي مشكل والو خص غير براتيك كتفهم ولكن باش تعقل على هذاك لي فاليز كامل خصك تعقل على بزاف ديال البراتيك وتعقل على كلشي. في الدار تريني المشكله كان ماشي مشكله كتعرفش وقع لي واحد المشكل ما خرجنيش الفول بيجي اقرب بودي خرج لك الفون خرج لك هذا اللون بدل لك اللون هذا يمكن لك انا وقعد لا ولكن الا درتي كومونتير ما يخرج لك شيء تنسى زي كومونتير ما تجيش كومونتير راه ها واحد جا بوردو درتي شوف درتي الكومنتات هذا كامل ما يبانش انت شوف انا درت انا عاود بديت شوف شايف عمري ما نعرف انا ما خرجتش اصلا كاين مشكل ايوا شنو نسيتي لا بيجي كله اسمع ندير الدروج شوف يا هاي يمشي غلط تمشي كود لا انا ما كنتش نسيت نقول منهم ما هيش هذا الهاد نسيتها لا لا هي طيب
شديتيها هي انا سديت والبادي لتحت شديتيها موديل مدوره بحال هكا شي مشكل ما كاينش بيجي كورونا عندنا حنا كتخرج بالحمراء تاع كاين غلط خصني نقول يمكن هي عندنا ضغط هذا لا تطلع تسميها شحال لا كتكون بالحمر خصك تطلع الفايلو هاي حتى هي بحال التايب كتكون بالحمر كاين على زعما بوني انا بعدا ندير الكومونتير ما خديتش كومونتير نشوف الكومونتير مرتاح متزربش لا وكدير جوج جنس هناك يسد بعد في هنا نخليها الحلول غادي تستغل كلشي تضيع كلشي هو ما طلعش كود علاش؟ ها وقضيت ما طلعش كود انا غلط ماشي في هذا ها هي ديالي انا ستوصيها تمسحي كل شيء كيفاش تمسحي كل شيء هاي تصوبات يا ربي شوف ما عرفتش هاي تمسحات لكن تيجي واحد هو ده جوج تاعي ناقص يكون واحد في تاعي جوج هي كتزوج لا لا هذه غلطة ناقص يكون تيجي بين الكيومي وهذه سدير تيجي وهي تمسحات ولا تبدا لا فاش تمسحات شو هنا درتي شنو تسدير ها هي درت تحت كاين اللي تسالي وانا ما درتيش انا ما درتيناش حنا درنا هذيك اللي هي داك الكود ديال هذيك الكوموندر راه ما محاش لاصقين بغاتي انت شنو بغيتي بغيتي تمسحها شي ما غيرش ايوا غلط فيها تزيد نزيد على السطر هنا زيد تيري وشد القوسين نسدو بودي ما نسدوش هذيك هاد الكوموندر هاد اللون هاي راه بالبركه ديال لا هذا ما كتقيسوش الزبون
اللي تحيا نديرو فيه بلاص هو كنكملو فيه كنوقع مفتاحنا ونساليناه فهمتي فهمتك فهمتي شنو كنفكر فهم يخ صافي فهمتك زيد بغيتي دير هكا ياك هادي دير هادي علاش هنا تخليها تحيد هذيك علاش تفتح هنا وتسدها فهمتي تحيدها حيد يلا دير هاي مثلا يلا دخل يلا شي جلبه الشاويه هي شي جلبه غير تمسح هو فين يدير ما عرفتش واش الجلبه هذا ماشي جلبتيش لا ما سجلتش تسجل عاد تمشي سبيل تسجل عاد ترجع كل مره كل فطره ولا غنحمر ديما يدخل شي كود تسجل وعاد ترجع ايه هذا ما باغ كونطخ مازال المشكل ديال الاول ماشي جلبه ماشي مي اخر شنو صافي ماشي جلبه ماشي بيت اسمع هذاك التسجيل نسيت لا ما تخرجليش انا صور صور لا دير الوان ما تكتبش فيه هاي على وشديت القوسين انا مش ما تزلبش ما تزلبش لا سي هذا ضغط في حاجه مش تخرج مثلا هاي صافي الموضوع تاع القوسين يلا دير دخل ريد صافي عرفتي شنو غادي نحطها لك هادي نزول هاد الفرتي ما تبانليش نحط عليها سي بون سي بون او 2 سكوند سي بون شي كامل مازال خاصك 2 سكوند. لا حيت ما كنت ترجع لاباج غادي اوبلي دونجستري واكتواليزي باش كنخرج لي الكود لفت واش كنديرو جيستري ليس هادشي كيسجل. الو يلا كل باليز ولا كل كود درنا تسجل وترجع خاصك دير اونجستري باش تاكتواليزي الاخرى باش تقدر يبان لك شنو كاين. يلا سي بون. الوغ دابا شنو بغيت؟ دابا اللي بغيت هو انني نمشي نقول له راني بغيت في لاغيير بلان، ما بغيتش هاد المره كولور، بغيت هاد المره ايماج. بغيت انني نحط في لاغيير بلان في الخلفيه ديال insérer une image insérer une image في l'arrière. Comment vous pouvez faire pour insérer une image en arrière-plan de la page? balise image يلا قريت. لا انا قريت انسيري ليماج ماشي الفون ديماج لا بغينا arrière plan، بغينا باك جراوند ايماج. يلا شنو نديرو؟ لا مش فاهم يلا فكروا. قلتي سانك لا غير في الدار تعلمت انسيري ليماج ولكن الفون ديماج Je vous donne 5 secondes. فكروا فيها. دونك تانسيري ليماج كلها في الفون في البودي دونك كتسجلي دونك تدخل لا تريبي Voilà, شنو هي لا تريبو؟ شنو هي التريبيون ندير يلا شي شويه pour ne pas perdre du temps. Voilà. Alors, là, si je veux insérer une image, mais l'insertion d'image, il doit être sur l'arrière-plan de la page. Pour faire cela, je dois ajouter une attribut qui s'appelle background. Background. Et à l'intérieur, je mets background, d'accord? Et concernant la valeur, pour la valeur de background, vous mettez le chemin de l'image. Ça veut dire, d'abord, vous devez avoir une image. D'abord, je viens de dire l'image. Alors, le fichier d'IELI, il est où? Le fichier d'IELI, il est là, sur le bureau, d'accord? Alors, sur le même emplacement du fichier, je dois avoir une image.
Par exemple, supposons, je vais chercher une image sur internet. Je vais avoir une image. Background. Ah oui, je suis là في البيرو وداك الشيء. Voilà, vous devez avoir d'abord l'image. باش تحط une image d'arrière-plan, vous devez avoir l'image. بعدا. Alors je vais prendre cette image et je vais l'enregistrer. واحد المشكل اللي كيوقع باش كتسجلها باش نفورما داك جي بي خاصك تكون انت تعرف بعدا الفيشي. Alors les formats ils sont pas tous acceptables. Alors vous devez, le format il doit être soit PNG, soit JPG. D'accord? Les formats GIF et le format web et les formats ça marche pas. Alors soit vous mettez, alors vous mettez جي بي جي اكثريه ما كاينش اكثريه كاين كلها في ايماج والاكستنسيون. ما يخدموا به داك الشيء. لا vous mettez seulement BMP ما كتخدمش ما تخدمش. Alors vous mettez seulement pour l'extension, vous devez vous assurer que de l'extension de l'image. Alors ici enregistrer l'image sur, je clique, je vais choisir l'emplacement, il doit être sur le même emplacement. D'abord regardez, l'extension c'est WebP, ça va pas marcher. WebP ça marche pas. Alors je dois changer l'image. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre une autre image, enregistrer l'image. À vif, ça marche pas. Alors vous mettez pas à vif, vous mettez pas tout ça. Je vais chercher une autre image. Par exemple. Les images. Alors enregistrer l'image sur. Et voilà, c'est une image GPG. C'est acceptable. Je vais mettre. هي نفسها. JPG je vais بحال هي شنو مكتوبه هنايا JPEG extension JPG. Donc c'est toi JPG. حتى لا كان JPEG c'est valable. Alors, je vais l'appeler par exemple back. Vous mettez ce que vous voulez. Background. Par exemple, ça c'est le nom de le fichier. Je vais copier le nom de fichier, CTRL-C, et je vais l'enregistrer sur le même emplacement, ça veut dire sur le bureau. Le fichier le bureau, je dois le mettre sur le bureau. Et j'enregistre. Si je reviens, voilà l'image est enregistrée, elle est où? Image, voilà, background. Alors l'image, il est sur le même emplacement que le fichier. Pour l'instant, on n'a pas vu encore les chemins, ça veut dire que vous devez mettre les deux fichiers sur le même emplacement. On peut avoir autre chose, ça veut dire on peut avoir des dossiers, des sous-dossiers et tout ça. يمكن لي تكون عندي l'image في بلاصه والفيشي في بلاصه. Mais là, il faut connaître, comprendre comment travailler avec les chemins. خصنا نعرفوا ديك les chemins كيديروا نوصلوا عند هذيك ولا نمشي نعيط لها. ياك. Puisque là on connaît pas, on connaît rien concernant les chemins, alors vaut mieux de mettre les deux sur le même emplacement. حنا بما ان مازال ما كنعرفوش les chemins, غنحطوهم بجوج بهم في نفس البلاصه ونهنيو راسنا. Pour l'instant, d'accord? Alors, là, j'ai les deux fichiers sur le même emplacement. Je reviens sur le code et je donne ici juste le nom du fichier, puisqu'ils sont tous sur le même fichier, sur le même emplacement. Automatiquement, alors, il va le trouver pourquoi? Puisqu'ils sont tous les deux sur le même emplacement. Alors, j'enregistre et je reviens sur le code. J'actualise et voilà, l'image est... Voilà, j'ai une image sur le fond. Bien sûr, l'image, il est redoublé, il est répété plusieurs fois. C'est pas grave parce que l'image, elle est petite par rapport à la page principale. Mais c'est pas un problème. On va voir ça sur le CSS et on va voir comment ne pas répéter les images. Si on veut ne pas répéter, si on veut agrandir, si on veut faire ce qu'on veut faire, on peut. ما تبانش يمكن لك. Vous pouvez le mettre les deux. Qu'est-ce qu'il faut taper في الكود؟ Background. تقاد الاولى توقع لا دي باك جراوند انتيغال غير لا تريبي داك شكون وشنو نزيد من بعد؟ Background. عاود هذيك راه بيجي كالر. البيجي كالر فوالا. بيجي كالر باكجراوند. بويسكو دابا ما غتبانلكش علاش لان في هاد الباك جراوند هذه كتعطيها لك ريبيت يعني ما غتبانلكش اصلا. اجي تحت منها ما غاديش زعما البغيبه هذه الاخرى خلفيه هذه راه شاشه. دابا غتبان لك وحده تحت وحده. دابا هذه كتكون هي التحتانيه التصويره اوتوماتيكمون كتغطيها. التصويره اوتوماتيكمون كتغطيها يعني حتى الا درتيها هنايا ما تبانش هذه. خاصك نثبت الترتيب ديالهم. الترتيب ديالهم واخا تسبق اللي سبقتي هذه هي الفوقانيه غتبان. ايماج هي الاولى غتبان. سي بون
Alors ça c'est pour ajouter une image sur l'arrière-plan. On a dit d'abord il faut avoir l'image, il faut la mettre sur le même emplacement et par la suite mettre le nom de l'image pour avoir avec l'attribut background. D'accord? C'est bon. Alors vous notez. الهدف شنو بغيت انني نكري دابا ما بغيتش انا ايماج في لاريير بلون انا بغيت ايماج كايماج يعني نشوفها ايماج في لاباج ديالي لاباج برينسيبال باغ اكزومبل هنا دابا هادشي اللي تنتعلموا لا ميزون باج الفون ديماج شكون نزيدو نخدموا في السي اس اس نورمالمون ياك باك جراوند تو غادي نعاودو نخدموا هادشي بزاف ولكن دابا حنا كنتعرفوها كاع جميع لي باليز ولا زاتريبي ديال الاش تي ام ال كنعملو دوزو السي اس اس غنشوفو عاود هادشي هذا نشوفو بطريقه السي اس بيان سور الو شنو غادي ندير هذا دابا انا بغيت نخليه شنو غادي ندير غادي نحطو في كومونتير ياك غنحط هاد لا ليني هذا في كومونتير وغادي نمشي نزيد البادي ديالي ضروري خصني يكون عندي بادي alors là j'ai commenté le body parce que je veux pas avoir une image d'arrière-plan mais je dois avoir une autre balise body par la suite je descends ce que je veux faire là c'est ajouter une image. Pour ajouter une image, qu'est-ce que je dois faire? Là, la balise qui me permet d'ajouter une image, c'est la balise IMG. IMG. Alors regarde, vous faites attention, parce que la balise IMG, on l'appelle une balise auto-fermante. Ça veut dire que l'ouverture et la fermeture sont dans la même balise. D'accord? Il n'y a pas image slash image. On fait l'ouverture et la fermeture في نفس la balise. هذه كتكتب هكا. On la garde juste comme ça. Ça veut dire que pourquoi on l'appelle auto-fermante? Ça veut dire que là l'ouverture ou la fermeture في نفس البلاصه. فيها هي نيت كنديروا الحله والشده في نفس البلاصه. ما كنمشيش عاد نكتب له ايماج وندير سلاش ايماج. داكور حيت الا مشيت درت مثلا الاخر غادي مثلا بحال اللي غادي تمشي كتابه لا ماشي هكا دابا هذه ما خداماش دابا هو كاين نوع ديال لي باليز اللي هما دي باليز كدير لهم لوفيرتور ولا فيرميتور هذه كتسمى هادو النوع واحد اخر اللي كيتسمى اوتو فيرمون بمعنى كتحلها وتشدها في نفس البلاصه صافي هي هكا كتكتب واخا ما نحيد انا هذا الاسباس هذا هي هكا كتكتب السلاش ما يخدمش السلاش واخا ما ديرش السلاش يخدم فوالا واخا ما ديرش السلاش يخدم فوالا تنشوفوا حديث مي حنا كنهضروا على هاد غتخدم من ناحيه غتخدم راه غتخدم ولكن كنهضروا على لي نورم سا سلاش alors si on parle des normes il faut ajouter le slash d'accord les normes mais si ça va marcher ou ça va pas marcher ça va marcher d'accord mais les normes il faut les écrire de la même manière de cette manière mais vous faites attention parce que la balise IMG comme ça il va rien faire دابا الا درت له ايماج هكا غتبان لي شي ايماج ما يبان لي والو. Alors je dois ajouter l'image. Ça veut dire que pour la balise IMG, l'attribut est indispensable. Ça veut dire que ما يمكنليش ما نديرهاش. خاص ضروري تكون عندي l'attribut qui s'appelle SRC. SRC ça veut dire source égale et là je donne le nom de l'image. Par exemple, je veux utiliser cette image. شنو كتعطي SRC et pour la valeur, vous mettez background.jpg. Vous donnez le nom de l'image. Et vous faites attention, l'image doit être toujours sur le même emplacement que le fichier. D'accord? Alors, j'enregistre. Je reviens sur le code actualisé. Et voilà. J'ai ajouté une image, pas sur l'arrière-plan, mais sur un certain emplacement de la fichier. Voilà. Juste. Alors, c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrivé à ajouter une image sur l'arrière-plan. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? واش واضح؟ دابا سي لانسيرسيون ديماج في البودي. لا ماشي في الباد، في لانسيرسيون ديماج في لاباج ديالي صافي. ماشي في l'arrière بلان. هذه فين ما بغيتي، دابا كتحطها هنا فين ما بغيتي. ماشي l'arrière بلان هذا. l'arrière بلان c'est un attribut في البادي. Mais هذا c'est une balise في البادي. D'accord? C'est ça la différence. Alors vous notez. Alors là, ce que je veux faire, alors ce que je veux faire là, c'est quoi? C'est ajouter un lien. Ça veut dire quelque chose, cliquer sur quelque chose, il va me transférer sur un autre emplacement. Les liens, ça veut dire quoi? Les liens, هما داك شي حاجه اللي كتكليكي عليها كتديك لشي بلاصه.
Alors prenons par exemple, je sais pas, ça c'est un lien. Je clique ici, il va m'amener sur une page. Ça, ce sont des liens, ce sont des liens. Je clique sur quelque chose, ça c'est un lien. Je clique sur un lien. L'email ديالك كتكليكي كديك. L'email? كتكون l'email في لاباج كليكي sur cet email. مش ايميل. C'est un lien, كيتسمى lien, ماشي ايميل. Lien. Alors ça c'est un lien, ça veut dire une écriture. Je clique sur cette écriture là, il va m'amener sur une autre page. Ça on les appelle les liens. هادو كنسميوهم دي liens. كتكليكي في شي بلاصه كيعطيك شي كتابه شي تكست كيدل على شنو غادي تحل شنو غتحل. الو نقول له هنايا باك جراوند كالر شنو واش عطاني باك جراوند كالر عطاني شي لون هنايا سي بون عطاني لا باج اللي سميتها باك جراوند كالر. Alors c'est la même chose ce que je veux faire. Je veux ajouter un lien et sur ce lien là je clique, il va m'amener quelque part. Par exemple, prenons par exemple, je vais copier un lien, n'importe quel lien, ce lien par exemple, CTRL-C, d'accord? Et je reviens, ou bien par exemple, je CTRL-C, ça c'est un lien. Alors je clique, je ferme cette fenêtre, je vais fermer. Alors je reviens sur le code. Alors le lien, ce que je veux mettre, par exemple, je suis un lien. D'accord? Et sur cette phrase-là, je veux cliquer sur cette phrase-là, il va m'amener quelque part. Pour faire cela, il faut la mettre à l'intérieur de la balise A, /A, /A. Ça, c'est la balise qui fait le lien. Mais ça, c'est pas un lien. Ça veut dire que cette balise, il a besoin d'un attribut pour qu'il marche. Allez, pourquoi on a besoin d'un attribut? Pour avoir le chemin où on va aller. دابا خاصك تقول له باش هو يعرف فين غيديك خاصك تعطيه فين يديك. Alors il faut donner le chemin. Pour ajouter le chemin, il faut mettre href égal et vous mettez le chemin où vous souhaitez aller. Ou avec le lien اللي بغيت نكوبي. Voilà, supposons un année, je veux aller sur ce lien-là. Je copie le lien, j'enregistre. Je reviens sur le code, actualiser. Voilà, je suis un lien. Je clique sur le lien, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'amener sur une autre page. Une page كتديك الباج شي كلمة كتديك لشي باج واحدة أخرى. C'est ça. Alors, mais vous faites attention, regardez ce qui s'est passé. دابا أنا في كود. Alors, j'étais sur cette page-là. Quand je suis allée sur l'autre page, j'ai quitté mon site. On fait jamais ça. غتموت بالناس. اللي كتدخل تتفوه. كاين عند مشكل واحد اخر ملي كيكون في نفس السيت تمشي في ليا انترن ديالك في السيت هذاك اللي كيديك. Peut-être. Alors si je veux là. Alors regardez. Si le chemin, il est quand عندي le chemin كندور في قلب اللين ديالي في قلب لو سيت ديالي, je peux la mettre comme ça parce que les chemins ils sont toujours sur le même site. Mais dans cet exemple là, le chemin sur un autre site. هاد الشمال هادي دايرني بلاصه واحده اخرى. Ça veut dire que vous allez quitter mon site. Moi je suis pas intéressée باش انك انت تطلق لو سيت ديالي. خاصني ديما توقف لو سيت ديالي. Ça veut dire que si je mets le lien, il doit s'ouvrir sur une autre onglet. يفتح لي في باج واحده اخرى. ما يتحليش ما يغومبلاسيليش هاد لا باج هادي اللي عندي هنايا. Alors il faut pas remplacer cette page parce que moi je suis intéressée pour que les internautes restent sur ma page. خاصني انا تبقى عندي في السيت ديالي ماشي تمشي لبلاصه واحده اخرى. C'est pour cela que je dois dire que sur ce lien là, il doit s'ouvrir sur une autre fenêtre. Une nouvelle fenêtre. Pour cela, je dois ajouter quelque chose ici, soit au début, soit à la fin. Ici à la fin, je mets une attribut qui s'appelle target. Target, d'accord? Les égales et je mets blanc. Tiré avec le 8 blanc. D'accord? Target blanc. تكون شي سيت كتكليكي فاني اكسترن كيحل لك اون نوفيل فونيتر هما دايرين هذا الكود. J'enregistre, je reviens, actualiser, je clique et voilà, il a gardé la page mais il a ouvert l'autre site sur une autre page. Et si tu mets pas target, يمسح لك لا باج ديالك ويحلوا لو سيت. ماشي كيمسحها كيغومبلاسيها. Voilà. Alors là, j'ai réussi à ouvrir le lien sur une autre page. D'accord?
et pour garder ma page principale pour que l'internaute ne quitte pas. D'accord? Alors vous notez. هنا يمكنكم ديروا اي لين هنايا يمكنكم ديروا اي لين في هذه البلاصه هذه ديروا اي لين انا باش نشرح لكم. Alors là vous mettez ce que vous voulez. Oups, je me درت. 37. Alors là ce que je vais faire mais juste ça. Donc دير كدير تارجت كدير تارجت وكدير بلانك هي لا فالور باش تحلها لك في باج واحد اخر بلانك. بلانك بحال برونز فرنسي. ماشي فرنساويه هذيك راه انجليزي. C'est bon, alors vous notez. أصبر. Vous faites vite. بلانك سي كوا داك لا توش تارجت. لا هذيك بالكلاس. هذه بالويت تيري بالويت. تيري 8 صافي. Regardez, supposons que je veux changer la taille de l'image. J'ai une image qui est soit petite ou bien grande et je veux changer l'image. Alors je viens sur n'importe quel emplacement sur la balise IMG et je vais ajouter une autre attribut qui s'appelle width. Le width, ça veut dire la largeur, d'accord? Égal. Et je donne la valeur. Par exemple, je donne 150 pixels. D'accord? Comme ça. CTRL S, je reviens sur l'image, actualiser, et voilà, j'ai redimensionné l'image sans pixels. Mais la moitié, ce que c'est pixels. Alors, si vous souhaitez ajouter, vous mettez 150, 50, 500, libre. Ah, mais je sais pas que vous avez un fond d'écran qui compte 1280 x 800. De largeur fois longueur. C'est là qu'on a de la longueur. C'est le pixel. خدم بالبيكسل. قال لك تقول له 1080 على. هذيك سي اوتر شوز. قال لك ولكن بحال ما نخدموش بداك الشيء زعما. اش ندير انا في بلاصه مثلا بغيت تاخذ لي لا لارجور كامله نمشي نقول له. دونك اون صافي فهمت. دونك تبغي تستخدم لي بيكسل. فوالا. دونك سي لا تريبو وايت. ويد. كاين جبل لي زاتريك. كاين بزاف ديال الاتريبيوت. ولي باليز. تعقل عليهم هذا طريف من الجبل. تمشي للدار تعلمهم وتزيد تعلمهم باش تسبق. بغيت تمشي معاهم. لو كل ما زدتي انت مع عندك مزيان. المسألة اللي تاخذ. لا درتي لي انت خدم لك ليا بالك على جو سوي لا ما خدمش لا ما درتوش نمشي بلاصه ولا حيت نسيتي اتش تي بي بي بيها كيفاش غادي ما كتبت اتش تي تي بي نسيتي ما عرفتش كندير صراحه ما سبقتش ما كتخرجش هادي فين هذاك ويلي شكون اللي كيزول اللي هو شنو ندير كيمسح لي هادشي بزاف وفين تنفهم نصور واحد الدقيقة خصني نعاود كلشي نزود دقيقة تاع كلشي كيتمسح لي ما فهمتش انا كيولي لي صفر شنو عطاوني عطاوني شتي ما نخرجش انا فهمت القضية
سي بون ساليتو شوفوا غنبقى ساعه واحد نشرح لكم واحد الحاجه مهمه بزاف. تعرف دي فوا كيتمثل لي كلشي كيصور لك اون جون كيتمثل لي كلشي. شوف هانتوما المهم هادوك تتعاودوهم مزيان. ركزوا معايا دابا خاصني نشرح واحد الحاجه مهمه بزاف لحقاش بقات غير 4 ساعات وخاصني ضروري نشرحها لكم قبل ما اوكي الشخص اللي كتبوا انا دابا انا مش يديك حاولوا هادشي تعاودوه في الدار وتعقلوا عليه. شوفوا غدا عندكم شي حصه يمكن ولا ماشي غدا. غدا عندكم حصه. لا ماشي غدا. انا حتى الخميس. عندكم الخميس. غدا انا كليجي كتفعل العشيه خاويه. لا كاين ما عندناش حصه غدا، عندنا حصه حتى الخميس. حتى الخميس. لازم نكتب نخلي فوندردي. تقرا مع الجروب ولا تقرا في الوقت اللي باش نقراو طون صافي راه ديجا بروغرامي لومبلوا دي طون ديال الشهر كامل. احنا عندنا 2 3 الخميس صافي داك التايبر سي افون ديما افون تي ار ياك بيان سور. التايبر هو اللي في قلب منه التي ار، كتقول له هذاك التي ار هذاك ليني ما يمكنش الليني يكون خارج الطابل. دابا الجروب الاخر سبقنا ولا قربنا؟ فيتكم غير هادشي اللي كنت نقول لكم دابا وما لحقتوش. شي مشكل عرفتيني حنا مزيان نخدموا هكا بوحدنا. صافي دابا الحصه الجايه تخدموا معاهم. كنا نسالسنا بوحدنا. لا دابا مرة يكون قاسم عامر ما يكونوش بوحدنا. لا هذاك ما عندوش هاد الحصه، هذاك اللي تيجلس تما ما عنده كيقراش هاد المراتب. تعلمت كلشي في اليوتيوب. هادشي اللي كتقول لي زعما شي جمال ولكن فيها حتى ننسى داكشي كله مثلا نتعلم نبقى ندير. دابا مابقاش كنسمو السي اس اس ياك نسى شويه مابقاش في توصل سي اس اس. دابا هذا شديتي الميتريز مزيان ديال هادشي شويه مزيان ولا شويه مزيان. لا خصني نعقل دابا تنسى داك لي باليس زعما باش خاصك الا تعقل درتي لي شي كونترول وتقول لي كتب لي داك لي باليس خصني نكون حدايا راه فيش. دابا بزاف ديال البراتيك. وي لا فهمت ولكن بون حتى الباخ هذيك حاجه ما عقلتش. ني لا براتيك اليوتيوب تلقى لي كور كاملين امبورطون لي شابتر
ولكن بقى داك هادو ما كاينينش هادو التايبات مش عارف انت بداك الناس يديفلوبي في موزيلا ياك تكتب لي باليز كيفسروا لك شنو كيعني ولكن كي قلتي كتكون اونكري لو سيت خصنا نستفوا الكود ديالنا ياك On crée le site. كونطون ملي تكونوا مزال خدامين في ان سيت ديالنا هاد لي كود كاملين لي طاق تكونوا مستفين لو كود ديالنا ياك لي زيسباس دابا هادشي انا مستفى دابا انا الكود ديال شركات بحال كلها راه مستفى فوالا ما يمكنش تستفى اكثر من هادشي. يا ولا انت تستفوش هكا زعما تحدبوا لي باش تعرف تقرا من بعد دابا هذا راه مستفى دابا انا مولفه انا في الخدمه ديالي ديما كنحطها هذا داخل في قلب منه. فوالا ملي كتكون ولفت كتكتب الكود ديما كتولف انك ترتب الخدمه ديالك. فوالا انت ما تعرفش تقرا من بعد هذا وي ملي كتكون مثلا كتبنا شي سطور بغينا نكوبيو واش كنسجل انا داك الشيء. سجلت يا سيدي